Hello class, welcome again to Electrical Circuits 1. We're still on the basic laws. Particularly, now we'll have the concept of parallel resistors and current division. Then take note that I also added another topic for this lecture series, that is the Y delta transformations, because this topic is necessary in order to solve complex circuits. Now going to parallel resistors. Consider this circuit. The two resistors are connected in parallel. Therefore, they have the same voltage across them. From Ohm's law, the voltage across R1 is equal to I1 times R1, and the voltage across R2 is I2 times R2. Since they are in parallel, so they are equal. And since they too are also in parallel with the voltage source, then the voltage of R1 and R2 is also equal to the voltage source. So from this, we can have this expression for I1, that is I1 is equal to V over R1, and I2 is equal to V over R2. If we apply KCL at node A, diba? Ang alternative statement sa KCL kay ang nisulod equals sa nigawas. Ito pa, I is equal to I1 plus I2. Substituting the expression of I1 and I2, so we have V over R1 plus V over R2. Factor out our V, so we have V times 1 over R1 plus 1 over R2, that's equal to V over R equivalent, where our R equivalent is the equivalent resistance of the resistors in parallel. From this equation, we can see that ang ato ang 1 over R equivalent, kini siya, is equal to this expression. That is 1 over R1 plus 1 over R2. So, katong ato ang fraction, so that would become R1 times R2 divided by R1 sa ito pa R2 times 1, ano na R2. R1 times R2 divided by R2, so R1 times 1 ay R1. Sa ito pa natay R1 plus R2 over R1 times R2. Then cross multiply lang dayon, so we have R equivalent equal to R1 times R2 over R1 plus R2. Okay? This shows us nga pwede day nato i-combine ang duha ka parallel resistors into one equivalent resistance, whose one equivalent resistor nga ang resistance value niya kay equal to the product of their resistances divided by the sum of their resistances. Okay? Ato pa, hinumdumiha, ang R equivalent ani R1 times R2 over R1 plus R2. But take note that this applies only for two resistors in parallel. Okay? Kini siya nga nga formula. Then balik ta ato nga circuit. Di ba? Ang ato ang current I diri is equal to V over ang equivalent nato nga resistance. Okay? Tapos ang equivalent resistance nato is equal to R1 times R2 over R1 plus R2. Now, gikan dira if kung kini expression ni R equivalent ato nang ibutan diri, or mahimo siyang ingani, substitute lang sa to pananata expression dayon bago nga expression para sa ato ang V. Na kung kini nga expression sa atong V, ato nang i-substitute sa katong expression sa atong I1 ug I2 ganina. Sa to pa mahimo nang V is I1 R1 R2 over R1 plus R2 times ang diri sa denominator R1, okay? Mga pod sa R2 himuon. So R1 sa numerator, R1 sa denominator, so makancel, so nanon tay R2 over R1 plus R2 times I. Mga pod gihapon sa atong I2, R1 over R1 plus R2 times I. So sa nabantayan ninyo, kung mag-solve ka sa current nga niagi kay R1, that is mag-solve ka kay I1, okay? Imong gamiton kasi R2. Kung mag-solve po ka kay I2, imong gamiton kay si R1. Tapos kung inyong mabantayan, inversely proportional si I1 ug si R1. Okay? Now, I2 ug si R2. Sa to pa, dari makita nato that the total current is shared by the resistors in
inverse proportion to their resistances. So kini siya gitawag ni siya nga principle of current division. O kini siya nga circuit is called a current divider. Notice that the larger current flows through the smaller resistance. Okay? For example ha, kung si R1 mas dako siya kay R2, sato pa kung mag-solve ta kay I2, atong gamiton di ba kasi R1, katong ang pikas man bala atong gamiton. Ito pa, if solving for I2, then we have R1 over R1 plus R2. That since ato man giingon nga kibali si R1 kay mas dako kay R2, so kung mas dako si R1, then mas dako pod si I2. So ato pa, ang current, a large portion of our current kay moagi dito sa katong smaller nga resistance. Okay? Okay, example ta. So for the current through each resistor. So natay current source, na duha ka resistors in parallel. So dito ra ta og katong principle sa current division. Okay? So kung mag-solve ta sa current nga niagi diri kay 2 ohm resistor, atong unsa ito atong para sa numerator atong gamiton kay ang atong pikas nga resistance. Ato pa 6 over dayon ang sum line nila sa ilang resistances 2 plus 6 that's 8 times ang ato ang source current times 8. So we have 6. Mga paghatong himuon para kay 6 ohm. So we have 2 amperes. Okay. Now, para madali pag gihapon, since kabalo man ta nga ang musulod kay equal sa magawa, sa to pa kung 6 ni Andrea, dayon 8 minus 6 naka ditso. So nanandayon kay 2. Okay. Now, atong i-extend ni siya ng observation to n resistors connected in parallel. So, kung connected in parallel, then, ang atong 1 over R equivalent will be equal to 1 over R1 plus 1 over R2 hantod 1 over Rn. Kanina, di ba, katong duhara ka resistors in parallel, 1 over R equivalent is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 ra. Okay. Pero kung n number of resistors na, so hantod na 1 over Rn. Okay. Now, sa inyong mabantayan, always nga si R equivalent kay mas gamay kaysa sa resistance sa smallest nga resistor in the parallel combination. Okay? Mas gamay na siya si R equivalent. Kung among anil ang kinagamit kay si R1, okay, then ang R equivalent pagid ana mas gamay pagid kay R1. Okay? So hinumduman na ninyo basta na naka-parallel ang inyong mga resistors. Ang equivalent resistance ana mas gamay na siya. Kung kuan pod, kung series ang resistor, of course, ang equivalent resistance ana mas dako. Okay. Then dali na ta. Kung kibali, kung si R1 kay og R2 hangtod Rn kay same ra silang value. Sa mahitabo ana, gikan ani, di ba? I-add na nimo, may mora ng n over R. Ato pa R equivalent now becomes R divided by n. Okay? So for example, kung nakay upat ka buok 100 ohm nga resistor, ato pa ang equivalent resistance mo ana will be 100 divided by 4. So 25 ohms. Okay? Then kini pod siya, actually nag-indicate po ni siya nga ang kini diay ato ang n number of resistors nga connected in parallel kay pwede masimplify into an equivalent resistor. Okay? Now, sa current division ta, ganina current division to para sa duha lang ka resistor. Karon, current division para sa n number of resistors na. Okay? Unsa niyo nabantayan ani? 1 over R, 1 over resistance. Kung ba ang reciprocal sa resistance? Di ba ang conductance man na? Ito pa, this one is just equal to the R equivalent conductance. This is our conductance para sa R1, conductance para sa R2 hangtod sa R conductance para sa Rn. Okay? Kung ingani na, kung kung ang imuhang values para sa mga resistors kay gi-express nimo as conductance, then maka current division ka nga ingani ang porma. Okay?
That is, wait, this is G equivalent. Sorry for this mistake. G equivalent na siya. Okay. Ako ng parang B. And this is G equivalent. Okay. So, kung ang equivalent nga the equivalent conductance sa resistors nga in parallel sa inyong mabantayan, pareho ra pud siya sa, di ba, sum ra man siya sa individual conductances. You may have noticed nga pareho ni siya nga form sa katong series nga resistors. Okay? And in fact, ang katong iyahang voltage division nga form, okay, para sa n number of series resistors, pareho po siya form ani, di ba? Para sa current division sa n number of parallel resistors, di ba? So kung mag-solve ka sa current nga niagi kay kibali kay G2, so G2 yung gamiton diri. Ang conductance ni G2 over ang sum sa tanan conductances nila times ang imuhang source current. Okay? So kinaya ni mas masayon imuhang pag-solve. Mong kibali kung kung makita mo og problem nga na current source or na voltage source ana, tapos unsa na ay mga daghan kay nagparallel nga mga resistor. Okay? Ikaw na nimo, i-ani nimo. Okay, para mas madali kag solve, kumbaga kung saan nimo daan ang conductance sa kada isa, then i-ani din ka. Okay? So karon you might ask, sir, unsa man jud ang dapat na gamiton sa current division, resistor ba or conductance? Resistance ba or conductance? Ang answer ana kay, if you are dealing with only two resistors, then use resistance. But if you're dealing with more than two resistors, then mas preferable nga gamiton nimo ang conductance. Another example, solve for the currents through each resistor. So kung given ta ani, okay, then ato dayong paraan na pasulbon tag current, so atong kuhaon daan ang conductance sa kada resistor nato. Okay? Then kung nanatay conductance, masolve na din nato automatically dili na din nato masolve ang currents through each resistor. So ang current nga niagi kay 2 ohm will just be ang corresponding nga conductance niya over ang sum sa mga conductances times ang current source. So that's 24/7. Mora pod gihapon imong buhatan para kay para pag-solve sa current nga niagi kay 6 ohm ug kay 4 ohm. Okay? Tapos if we are to check, diba, our answer kung sakto ba siya, hinumduman nato again nga ang sum of the currents in the individual branches kay dapat equal sa imuhang source current. Okay? That is si I2 ohm plus I6 ohm plus duha ka buok I4 ohm, dapat ma-equal na siya kay source current. So kung ato nang testingan gid, equal gid man gid pod siya, di ba? 24 plus 24, that's 48, plus 8, that's 56, divided by 7, so natin 8. So 8 is equal to 8. So equal. Okay. So dire na pod ta. Let's consider two extreme cases. First, para ani nga nga circuit. First extreme case kay kung si R2 equal to 0. When we say R2 is equal to 0, nagpasabot, si R2 is a short circuit. Okay? Ito pa, kung short circuit ni, unsa may mahitabo. Kung short circuit na, si I1, diba? Kung nga nito, I1 is equal to R2 over R1 plus R2. Since si R2 kay 0 man, so I1 becomes 0. I2 is equal to R1 over R1 plus R2 times I. Si R2 kay 0 man, so natay R1 over R1. That's 1 times I, so I. Hence, si I1, 0, si I2 equal to I. Okay? Then, ang R equivalent nato, diba, it's i-multiply nimo ang duha over ang sum sa duha.
But this one is R1 times R2 is 0. So, ma-0 ni. Ang R equivalent nato becomes equal to 0. Okay. So, gikan ani, nga observation, let's keep in mind nga, kung ang circuit gani kay short-circuited, okay, una, ang entire current ana flows through the short circuit. Mabitang si I1, 0, si I2 equal to I. Okay. Ikaduha nga ato ang timananana kay ang equivalent resistance ana nila, okay, kay equal to 0. Okay? Another extreme case. What happens if R2 is open circuited? Okay, ang pasabot anang open circuited kay R2 is equal to infinity. Okay? Kaya ang open circuit dako man kay na og resistance value. Okay. Now, since we are dealing with infinity, then we shall use the concept of limits. Diba? And, di ba, si I1 is equal to R2 over R1 plus R2. Yan, kasi R2 kay infinity man na. So, infinity over infinity sa to pa, indeterminate siya. Di ba? Tungkol kay indeterminate man, so we have to apply L'Hopital's rule. Di ba? Ang L'Hopital's rule dapat, ang ingon siya na, kuhaon mo ang, kung indeterminate gani ang imong limit, then kuhaon mo ang derivative sa imong numerator, pagman kuhaon po nimo ang derivative sa imong denominator. Okay, with respect to your x. Okay, sa to pa, kuhaon na to ang kay indeterminate man so we take the derivative of R2 times I with respect to R2. So R2 times I, so first derivative sa second, so derivative ni I with respect to R2, kuan man na 0. Then karon na po sunod second derivative sa first, that is I times derivative ni R2 with respect to R2, that's 1. Sa to pa natay 1 times I. Para na pagka denominator, R1 derivative niya with respect to R2, it's 0. R2 derivative niya with respect to R2, it's 1. Sa to pa natay 1 over 1 times I. Sa to pa natay I. Okay. Hence, ang I1 nato is equal to I. Okay, I1 is equal to I. Kung saan naman sa I2? Again, kay infinity man, we are dealing with infinity, so gamit ka sa concept sa limits. So kung ang limit sa tong I2 as R2 approaches to infinity, so that becomes the limit of R1 over R1 plus R2 as R2 approaches to infinity times I by the I. Okay. Di ba si R2 kay infinity, that's a very big number. Tapos si R1, dili siya infinity. Sa to pa, kini kay gamay siya kaayo, di ba? Kumbaga, a number divided by something nga grabe kadako nga value. So, it's almost 0, di ba? Or it approaches 0. Ano. Sa to pa, if we take the limit of this, then we have I2 equal to 0. Now, kini nga solution man nga akong gipakita sa inyo no, kay mathematical man nga solution. But actually, mas obvious siya kung inyo lang lantawon ang circuit. Kaya di ba, so I2 is equal to 0. Di ba, open circuit man eh? Sa to pa, walay path nga maagian para sa current diri. Kay open circuit man. Sa to pa, kung walay path nga maagian dira, then tanan nga current moagi siya diri. So in short, I2 is equal to 0, I1 is equal to I. Okay? Dirita sa ato ang, oops, sorry again, dapat ko ano siya, sakday. What happens sa ato ang equivalent resistance kung si R2 ka equal to infinity? Okay, kay infinity man, so again, magamit ang patag limits. So that would be kini R1 ano naman eh just disregard this one. Just disregard this. So R1 over
ay R1 times R2 over R1 plus R2. So R2 is infinity. R2 is infinity. So ito pa infinity over infinity na. So again, L'Hopital's rule. Ito pa R1 sa taas. Then dire 0 plus 1. Hence R1. Diba? So ito pa, ang equivalent resistance para sa katong naka-open circuit, okay? Palabare sa ingani, okay? Ang equivalent resistance niya kay equal to R1. Okay. Example 3. Find the currents and voltages in the circuit. Tuod ha, katong sa akong giingon sa inyo ha. Para basta maghatag taog kaning mga example tuod, ma-recommend na ko nga you pause the video first, then try to solve it on your own para ay mo mulanta sa solusyon aron nga mas makatunan ninyo ang lesson nato. Okay, so try to solve it first. Okay, so if you did watch ang katong lecture 2.3 about sa Kirchhoff's laws, then you will remember this example. Okay, so ako nang gigamit otro para ma-compare ninyo ang solution didto sa 2.3 o kining solution diri sa 2.5. Okay, so una natong buhaton, let's combine the parallel resistors 3 ohm o 6 ohm. Okay. Ito pa, kung parallel sa ito, multiply na nimo, then divided by sa sum. So 3 times 6 is 18 over 3 plus 6, that's 9. So 18 over 9, that's 2 ohm. Okay, so ito pa, kini, mahimo na ni siyang 2 ohm. Okay. Kumbaga, kini, dari na lang. So 2 ohm. Okay. So wala na ni. Kaya mo naman combine. So ano na nabalin connected. Okay. Tapos so the circuit will look like this. Nag-drawing pa ko. Okay, then human na to nga combine. Kung ingani naman dahil siya, di ba unsa man nga itsura? Para naman sa voltage division, no? So kung mag-voltage division ta, V1, that is kini kay 8 ohm na si V1. So 8 over ang sum sa resistances, that's 10, times ang voltage source, that's 30. So 8 times 30, that's 240 divided by 10, so that's 24. Okay? Unya kay 24 man, unya di ba? 30 minus 24, so na din tayo 6. Ito pa 6 volts ang across kay 2 ohm. Unya kini si 2 ohm, unsa gani ni? Ang mo man ni ang kini si 2 ohm, 6 volts. Di ba mo man ni ang equivalent resistance sa 3 ohm o kay 6 ohm? Sa to pa, kung kini equivalent resistance man ni sa to pa, kung ato nang ibalik sa katong 3 ohm o 6 ohm, okay? So mahimo na nagpasabot na siya nga ang voltage across kay 3 ohm o kay 6 ohm kay 6 volts. Okay? So kung kibali na kibalik ko ato ibalik ha. Wala na bali ning 2 ohm. Sa to pa kung 24 volts under across kay 8 ohm, then across dire sa kining parallel nga mga resistors should be 6 volts, di ba? So sa to pa V2 is 6 volts, V3 is 6 volts. So nasolve na nato. V1 24, V2 and V3 6 volts. So kay nasolve naman nato ang mga voltages across each resistor, then apply lang tag Ohm's law, makuha na dahil nato ang current na pod through each resistor. So that would be I1 is ang voltage across diri that's 24 over 8, so 3. I2 is ang voltage across diri kay 6 volts man to, so 6 divided by 3, that's 2. Diri 6 volts gihapon across, so 6 divided by 6 is 1. Okay? And as you would have noticed, diba, ang dapat ang ang current nga mosulod dapat equal sa current magawa. So, no, 3.
ang isulod. Ang gawas 2 plus 1, 3 hapon. Ang voltages pod, dapat ma-distribute man na siya. So, 24 plus 6, that's 30. So, 30 pod siya dali. Okay? Kini na pod. Another example, transform the circuit into one resistor. So, amin na to ron. Di ba? Mabantayan ninyo nga ang si resistor nga 1 ohm ug 5 ohm pa-series man na. So, to pa, pwede na nato i-add it. So, then kini siya, si 6 ug si 3 nakaparallel. So, iparallel po nato. That's 6 times 3, 18, over 6 plus 3, that's 9. So, 18 over 9 is 2. Then, kana na yung 2, nakaparallel na po dahil sa ani na po nga 2. So, ito pa, 2 plus 2 is 4 ohm. Okay? So, ito ba, natay 4 ohm dire, then katong ganina nga 6. So, ito ba, natay 4 ohm o 6 ohm nga parallel. So, 4 times 6, that's 24, over 4 plus 6, that's 10. So, 24 over 10 is 2.4. So, ito pa, kinitanan, mahimo na ning 2.4. Okay? So, ito pa na natay 4 ohm, 2.4 ohm, natay 8 ohm. Unya, naka-series na sila. Di ba? So, ito pa 2.4 ohm plus 4 ohm plus 8 ohm, that's equal to 14.4 ohms. So, ang equivalent resistance bali ani kay 14.4 ohms. Now, inyohan na pod nga turn. Okay? Happy solving for this one. Solve ninyo si V1, V2, I1, I2 ug ang dissipated power is kay 12 ohm ug kay 4 ohm. Okay? Try to solve that, then i-compare kung ingaani ba inyong answer. Okay, so that's all. Salamat sa pagpaminaw. So next time, we'll have the Y delta transformations. Thank you.